عسلامة يا عبد الرحمن. احنا اليوم نهار كامل واحنا نقراو. عملنا موديول 1 و 2، توا في موديول 3. حتى ظلمت شوية الدنيا، ان شاء الله نحاول معناها نشوف بالباهي، ما خاطر ظلمة شوية الدنيا، ونكمل قبل معناها المغرب ان شاء الله. Accepter les autres, mon projet d'écriture. Je raconte un événement sur le thème de la solidarité et je fais parler des personnes. هنا معناها عالم المواطنة معناها والاميتي والصداقة ما بين معناها الأطفال به والمؤازرة. Pour réaliser mon projet, je vais apprendre un poème, Marie et moi, ou donne autour de toi. أعطي من حولك. Le petit lapin blanc, le nouveau costume, l'Indien qui ne savait pas courir, me documenter sur les ressemblances et les différences des êtres humains. معناها شنو نستفسر على شنو الاختلافات والاشتراكات بين الكائنات الحية. Confectionner un bouquet de bienvenue. نعمل مرحبا بكم، معناها بوكي باقة متاع مرحبا، متاع ترحاب. Utiliser un vocabulaire lié au thème paix et tolérance. نستعمل كلمات للسلام وللمؤازرة والأمن وكل شيء، والتوليرانس معناها تكون طيبة مع العباد. باهي. Apprendre à employer l'adjectif épithète et l'adjectif attribut. Conjuguer les verbes être et avoir au passé composé et au futur. Écrire correctement sans et sans à la fin t, sans on ou sans ONT. Mon autodicté. Cédric a été surpris par la couleur vert olive et la forme du costume que lui a cousu sa grand-mère. Le pantalon est trop long, lui dit-il. Je n'oublie pas d'enrichir mon portfolio. هذه l'autodictée. Cédric a été surpris معناها تفاجأ par la couleur من اللون الفير أوليف فير زيتون de la forme de la costume الفورمة متاع الكسوة que lui cousu اللي خيطتها له sa grand-mère جدته. Le pantalon est trop long السروال طويل جدا lui dit-il قال له. Marie et moi, on s'aime bien. احنا نحبوا بعضنا هو وماري. Nous partageons nos petits pains. نتقاسموا رغيف الخبز. Se trompe-t-elle de chemin كي تغلط في الطريق تخطئ في الطريق. C'est moi qui la prends par la main. أنا نوريها الطريق. Elle vit parfois pour un rien. تعيش حتى لأجل حتى شيء معناها قنوعة. Je la laisse rire sans elle rit parfois pour un rien. تو في الظلام راه خاطر هيك علاش نشوف معناها شوية. elle rit parfois pour un rien. تضحك حتى لا شيء. je la laisse rire sans fin. نخليها تضحك من غير ما تسكت. je ne suis qu'un jeune gamin. أنا ولد صغير. mais quand je le tiens par la main, je me sens brusquement capable de tenir tête même au diable. لكن كي نمسها من يديها نحس روحي اللي انا قادر باش نشد حتى شيطان كبير لعنه الله، احنا نبعدوا عليه. به l'empêche que j'ai peur des chiens. ورغم هذا نخاف من الكلاب. به et si par hasard il en passe. وكان واحد في comme par hasard معناها يتعدى من قدامي فجأة. c'est toujours Marie qui les chasse. ديما ماري هي اللي تبعد الكلاب عليا. et c'est elle sur le chemin qui me prend alors la main. وهي في وقتها في نفس الوقت تشد تأزرني في يدي. Marie et moi on s'aime bien. احنا نحب بعضنا كأصدقاء وأوفياء. nous nous sentons dans la main les deux moitiés d'un même pain.
معناها نبداو مع بعضنا، نحسوا ببعضنا قراب من بعضنا ونتقاسموا رغيف الخبز. موريس كاريم، معناها الأصدقاء ديما أوفياء مع بعضهم ويشاركوا لقمة العيش. Donne autour de toi, on t'a donné les baisers d'une jolie mère. أعطينيك قبولات معناها أم عزيزة ومزيانة. Et ses mains pour te bercer et les caresser. معناها باش تربت عليها وتهتم بها. On t'a donné l'amitié، احنا عطيناك الصداقة. De ton camarade، صديقك كيف ما عطيناك معناها عطف أمك. On t'a donné un métier et le monde entier، عطيناك العالم معناها العمل والعالم كامل. On t'a donné une voix، عطيناك صوت. Pour chanter la vie، باش تغني للحياة. On t'a donné une voix pour chanter la joie، باش تغني عطيناك صوت باش تغني للبهجة والفرح. chante à plein voix، غني بكامل صوتك. donne au monde، أعطي للعالم. chante à pleine voix. donne autour de toi، أعطي للناس الكل غنائك. Marie et moi on s'aime bien, nous partageons nos petits pains. Se trompe-t-elle de chemin? C'est moi qui la prends par la main. Elle vit parfois pour un rien. Je la laisse, elle rit parfois pour rien. Je la laisse rire sans fin. Je ne suis qu'un jeune gamin, mais quand je la tiens par la main, je me sens brusquement capable de tenir tête comme un diable. N'empêche que j'ai peur des chiens. Hop, 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 hop. Et si, par hasard, ils passent, c'est toujours Marie qui le chasse. C'est toujours Marie qui le chasse. Et c'est elle, sur le chemin, qui me prend alors la main. Marie et moi, on s'aime bien, Nous nous sentons dans la main les deux moitiés d'un même pain. B. Donne autour de toi. On t'a donné les baisers d'une jolie mère, et ses mains pour le bercer et te caresser. On t'a donné l'amitié. De ton camarade. On t'a donné un métier et le monde entier. On t'a donné une voix pour chanter la vie. On t'a donné une voix pour chanter la joie. On t'a donné une voix pour chanter la vie. On t'a donné une voix pour chanter la joie. Chantez à la pleine voix. Donne au monde. Chante à pleine voix. Donne autour de toi. أنا لحنتها لك أغنية عالطاير كيف يقولوا، أغنية من اختراعاتي لحنتها لك حتى تفهمها أكثر، تفهم الكلمات. Le petit lapin tout blanc, il y avait une fois un papa et une maman lapin. بابا الأرنب وأمي الأرنب
أمي الأرنب. معناها هنا يحكيوا حيوانات في بعضهم مش عباد. كي افي بوكو يسميوهم الأم الأرنب كي تبدا تلد دائما، الكثير يقولوا أم أرنب. خاطر الأرنب تلد كل نصف شهر، ما شاء الله عليها وربي يبارك للكل. كل الأمهات. Il y avait une fois الأرانب un papa et une maman lapin qui avait beaucoup de petits enfants lapins. Tout plus noirs les uns que les autres. أنجبت des lapins معناها أرانب أسمر. Mais il y en avait un, le plus petit et le plus gentil, هو الأصغر والأطيب, qui était tout blanc, كان أبيض. La nuit, le petit lapin tout blanc ne pouvait pas dormir, ما ينجمش في الليل ينام, parce que ses petits frères tout noirs lui faisaient des misères. خاطر أخواته الآخرين السمر يقلقوه. Il lui mordait ses petites oreilles, يقدموه من أذنه. Il lui pinçait ses petites pattes, يقرصوه من ساقيه. Il lui tapait sur son petit dos, يضربوه على ظهره. Alors un soir, le petit lapin في ليلة من الليالي, صغير الأرنب tout blanc, الأبيض, sortit de la maison, خرج من البيت, et se trouva dans la forêt. ولقى روحه في الغابة. Il faisait noir, كان الليل معناها في ظلام كثيف. Il pleurait, يبكي. Il y avait beaucoup de vers. Le petit lapin était très malheureux. كان beaucoup de vent. Il y avait beaucoup de vent. كان هناك ريح كبير وكان يبكي le petit lapin. Il avait bien voulu trouver quelqu'un qui le prenne dans sa maison. يحب يلقى إنسان يدخله في بيته. Il se mit à crier. قام يصيح. Il n'y a personne. ليس هناك أحد qui veut se prendre qui veut me prendre dans ma maison. Il n'y a personne qui veut me prendre dans ma maison, dans sa maison. حتى واحد ما يحب يدخلني لبيته. Moi, monte près de moi et viens dans mon nid. جه العصفور قال له اطلع بحذايا ويجا في القنة متاعي. Lui répondait une voix. C'était un gentil petit oiseau qui habitait au sommet de l'arbre. oiseau طيب ياسر يسكن فوق الشجرة, لكن lapin لا يستطيع الصعود. Le petit lapin tout blanc ne pouvait pas grimper يصعد, يتسلق jusqu'au nid de l'oiseau. Il continua à errer seul dans la forêt, يحوس في الغابة الخطيرة. Pendant ce temps, son papa et sa maman lapin étaient très inquiets. كانوا أبوه وأمه يلوجوا عليه ياسر. Ils se mirent à le chercher, قعدوا يلوجوا عليه. Et partout et le trouvèrent sous un arbre. Alhamdulillah, لقاوه تحت شجرة grelottant de froid. Grelottant de froid. Le petit lapin tout blanc expliqua à ses parents qu'il s'était sauvé à cause de ses petits frères que le taquine lui créait des ennuis. هو هرب على خاطر خواته يضربوا فيه ويعملوا له يقلقوا فيه. Les parents ramènent le petit lapin à la maison, رجعوه للبيت. En voyant revenir leurs petits frères, les autres lapins الآخرين فرحوا بيه اللي جاي رجع لهم خوهم للبيت. Les petits lapins tout noirs reconnus leur tort, عرفوا الخطأ نتاعهم, et promirent de ne plus l'embêter. ووعدوا أمهم وأبوهم باش ما عادش يقلقوه. Et depuis ce moment-là, ومن حين هذاك, le petit lapin tout blanc peut dormir tranquillement toute la nuit. Le petit lapin الأبيض ولا ينام بكل راحة كل الليل. Errer dans la forêt, aller ça et là, sans aucun but. يمشي منا ومنا من غير هدف.
باهي grelottant de froid tremblant de froid tremblant يرتجف من البرد. باهي هنا راهو يا عبد الرحمن فعل خطر انك ولو يقلقوك اخواتك هذوكم ديما اخوتك وهيك عباره على لعب، ولا تغضب من اخوتك، وحتى كان يقلقوك لا تخرج لخارج البيت او للغابه وتعرض نفسك للخطر، وياتيك ما اخطر هو السارق او الخاطف او اي انسان مجرم لا تسول له نفسه الاجرام. لذلك لا تغادر البيت الا مع اخوتك وعائلتك، وتحافظ على نفسك ولا تغضب من اخوتك، كله يهون كما يقول المصري، علشان خاطر احلى اخوه احلى عيون احلى اخوه الله يحميهم الكل ويحمي اصدقائك. به ومعناها وليس كل الارانب اللي لونهم اسمر هم يقرصوا معناها ويذيوا الاخرين، بالعكس هم طيبين مع الارانب البيض. وكنا ان المؤمنون اخوه، ان المؤمنين اخوه كما يقولوا العباد الكل اخوه في الدين وفي العلم وفي العمل. ربي يحمي الكل. Les parents ramenèrent le petit lapin à Akrita Kamalta. Je cherche dans le dictionnaire le sens du mot que je ne comprends pas. Je réponds aux questions. Pourquoi le petit lapin blanc s'est-il sauvé? Où ses parents l'ont-ils retrouvé? Peut-il maintenant dormir tranquillement? Pourquoi? Que penses-tu des enfants qui taquinent méchamment leurs camarades ou leurs frères et sœurs? Je m'entraîne à la lecture rapide. Je cherche le plus rapidement possible dans le texte combien de fois le mot lapin a été répété. J'écris et je retiens les mots utiles. Alors qui m'a donc alors j'apprends à utiliser l'adjectif épithète et l'adjectif attribut. Le petit lapin blanc est malheureux, Hazine. Ses nombreux petits frères lui font des mystères. طيارة فوق حبيبي تحته. حبيبي هو الكتاب، حبيبي الكتاب والمطالعة. قريبة الهليكوبتر به الهليكوبتر قريبة متماشية مع الصورة مع الكمبيوتر. قريبة جدا. من أمام البيت. والله شفتها من هليكوبتر هيك تتسمى طائرة اللي حطيتها لك يا عبد الرحمن. نستمع إليها الآن. لا تزال تطير. مع السلامة، ربي في حماية الله. ربي ما سمع طائر. ليش شفتها من قريبة جدا من النافذة. به Le petit lapin blanc sort de la maison et se sauve. Son papa et sa maman sont inquiets. Ils le cherchent partout. خرج من البيت وهذا خطأ، وأم وأبوه قعدوا يلوجوا عليه ويلزم ما يخرجش ويقعد في البيت باش ما يتعرضش للخطر كبير. Le petit lapin blanc se sauve معناها هرب. Il est malheureux، هو تريست. Ses nombreux frères، الكثير من اخواته frères le taquinent، يقلقوا فيه. Ils sont méchants، هما مشوا معناها مش méchants. Ses parents le cherchent. Ils sont inquiets. هنا الوصف، هنا l'épithète et l'adjectif attribut كيفاش يكمل به. Petit, blanc, nombreux, méchant, inquiet sont déjà des adjectifs qualificatifs. به petit معناها يوري لك الوصف. petit lapin الوصف معناها يتسمى adjectif qualificatif. معناها ذكروا l'adjectif peut être placé avant ou après le nom. تنجم تحطوا قبل le nom ولا بعد. Il donne des renseignements sur le nom qu'il accompagne. Il donne
donne des renseignements sur le nom qui l'accompagne. معناها تعطيك فكرة على النوع اللي يرافقها. Quand l'adjectif est placé près du nom, on dit qu'il est épithète. épithète معناها قريب le nom. Ce petit chat blanc. Ce petit هو هالشا يحكي يزيدك l'adjectif. Ce petit qualificatif. chat ويزيدك blanc زادا معناها petit و blanc. Petit, blanc sont déjà adjectifs épithètes. Épithète هنا. Adjectif épithète مش qualificatif. Adjectif épithète. B. Quand l'adjectif est placé après le verbe être, sembler, devenir, rester, paraître, on dit qu'il est attribut du sujet. Exemple. Les parents sont inquiets. Nos attributs du sujet. Les parents sont inquiets. Le lapin est quoi? Malheureux est attribut du sujet. Le sujet, inquiet, malheureux sont des adjectifs attributs. Mais inquiet ou malheureux sont des adjectifs attributs. Attributs. B. قريبش يا ربي عيني. قريب شوية مازال شوية وصب نكمل ربي نجم نشوف ونكمل معناها الباقي به سيب تكستويت أبين نكمل تكستويت يظل نكمل هذا زيادة تكست شنو هذا به هذا تكست نوف محليها هو سهل تكست نوف ويوفى خسارة deux textes. Conjugaison. J'apprends à conjuguer le verbe être et avoir au passé composé et au futur. Hier après-midi, Solange a eu une petite dispute avec son amie Lucie. Elle a été désagréable avec elle. Maintenant, elle regrette beaucoup ce qu'elle a fait. عملت حاجات معها غير طيبة وتوا الندم على ما فعلته. Demain matin, j'aurai le courage de lui demander pardon. غدا معناها عندي القابلية والشجاعة أن نقولها سامحني. Se dit-elle, mais Solange tiendra-t-elle sa promesse et Lucie sera-t-elle d'accord pour oublier les paroles dites dans un moment de colère. معناها نقولها سامحني على ونقولها انسى الكلمات اللي قلتهم انا في لحظه غضب. Certainement اكيد car لان les deux amies sont de braves filles لانهم اصدقاء فعلا. Que s'est-il passé hier après-midi? ماذا جرى أمس بعد الظهر? Solange a eu une dispute avec Lucie. A eu. Elle a été désagréable avec elle. Les verbes avoir et être sont conjugués au passé composé. Qu'est-ce qui se passera demain matin? Solange aurait le courage de lui demander pardon. Lucie sera d'accord pour oublier. Les verbes avoir et être sont conjugués au futur. B. avoir ou être. Avoir. J'ai eu. A-I من S ou U. Tu as eu. A-S ou E-U هذيك الأخرى. Il ou elle a eu. A كهو ou E-U الأخرى. Nous avons eu à la fin E-O-N-S. Vous avez E-Z-U. Il ou elle ont eu. O-N-T. B. Être. J'ai été. Tu as été. Tu dis ma belle A-S. Il ou elle a été. A هنا من غير S. و G هنا A-I أكهو. Nous avons O-N-S été. E-T-E. Vous avez été. E بالاccent ou T-E. Vous avez dit à la fin E-Z. Il ou elle اللي هو بالإس بالجمع ont été à la fin معناه في الوسط O-N-T في الوسط. B.
هنا qu'est-ce qui se passera demain matin? Solange aura le courage de lui demander pardon. Lucie sera d'accord pour oublier. Les verbes avoir et être sont conjugués au futur. في المستقبل هيك في الباسé في الماضي. توا في المستقبل. J'aurai تولي بالاكسون ou a u r a i. J'aurai. Tu auras بالاس في الاخر. Il ou elle aura هنا على fin a كهو من غير اس. Nous aurons à la fin o n s. Vous aurez à la fin e z. Il ou elle auront à la fin o n t. Être. Je serai a i. Tu seras a s. Il, elle sera. Nous serons. Vous serez. Il, elle seront. Le nouveau costume. Après le démarrage de ses parents, Cédric va بديت الدنيا بديت الظلمة المساء توا الساعة 16h14 minutes. Le nouveau costume يوم 30 12 le 31/12/2016. إن شاء الله عمنا مبروك وكله علوم. Le nouveau costume après le démarrage, le déménagement de ses parents, Cédric va fréquenter توزمني نقرا هكا على خاطر الضوء والإضاءة. Va fréquenter pour va fréquenter pour la première fois une nouvelle école ce matin. Il s'éveille anxieux في الديميناجمون نتاعو نقل من البيت للبيت ونقل من مدرسه للمدرسه لاول مره باش يزور المدرسه هذه والصباح هذاك اللي متقلق شويه. غران مير جدته اتايي ان نوفو كوستيم زد بور سيدريك زدت جدته خاطط له معناها كسوه جديده. Elle conduit son petit-fils près de la fenêtre où le costume est déposé sur du papier de soie. جيت بحذا الفناتر النافذة وعمل وبديت تعمل في معناها القالب شنو احنا نقولوا له هذاك اللي نعملوا عليه معناها كل مخطط اللي نفصلوا عليه نسيت هالكلمة نسيتها ما يسالش نتذكرها. الباترون نقولوا باترون على نتاع الخياطه هيك نفصلوا عليه الوحده دو سوا et معناها sur du papier de soie. À première vue, ce nouveau costume attendu avec tant d'impatience ويستنى فيه بكل معناها plonge le petit enfant dans un si grand étonnement qu'il demeure bouche bée. قدير شبيه هكا الكوستيم. Le costume est vert هو أخضر non pas d'un vert sombre ليس أخضر غامق et discret sombre et discret mais d'un vert olive vif et gai. هو مش معناها كلي discret معناها سري لكن vif فايق وجاي معناها vert olive كالزيتون معناها فيف فهمتش يجلب الأنظار. Mais le dit aussitôt grand-mère avec fierté. البسوا وقالت الجدة بكل افتخار. Le costume est ample هو واسع avec un pantalon trop long لكن السروال طويل جدا et de petites bouclettes sur les manches. De petites bouclettes sur les manches. معناها اللي فيه هكا عيوب شويه. mais la couleur grand-mère la couleur اللون ما عجبوش ياسر يا جدتي. proteste اعترض l'enfant faiblement معناها وهو ضعيف. quoi
La couleur, ماذا الألوان que reproches-tu à la couleur شنو تلوم في اللون c'est une étoffe magnifique et tu ne l'useras jamais هذه étoffe ذكرتني هذه أنا كنت ديما نشري زيد شوية على على الكبر متاع الأطفال حتى معناها ديما كي يلبسوا كبير شوية حتى خرجت موضة على مود mais la couleur grand Cédric petit pâlit معناها وجه صفار mais pâlit mais obéit à sa grand-mère لكن اسمع كلام الجدة متاعو il met le nouveau costume لبس الكوستيوم الجديد متاعو prend son cartable خذا الحقيبة متاعو et sort وخرج sans se presser de la maison sans se presser de la maison من غير ما يزرب tous les gens qu'il rencontre se retournent sur son passage كل واحد يعترض يتلفت إليه l'enfant évite la rue principale بعد على الطريق الرئيسي et prend un chemin plus tranquille خذ طريق أريض رايض معناها mais plus lent لكن أطول qui l'amène en retard à l'école اللي خلاه يوصل متأخر مدرسة. Un rire général explose lorsque Cédric entre en classe. العباد الكل un rire général ها ضحكوا على اللبسة متاع سيدريك. troublé تبجا معناه humilié وحزن هكا وحشم il gagne sa place مشى للمكان متاعو en trébuchant ويعثر. la maîtresse l'encourage المعلمة متاعو تشجع فيه d'un regard bienveillant أي مشي تقول له معناها من regard من نظرات معناها تحميه et ramène le calme en classe وتقول لهم أركحوا معاش تضحكوا على صديقكم. elle pose des questions sur la leçon de géographie تسأل سؤالات على حصة الجغرافيا. Cédric le premier levait le doigt هو أول واحد رفع اليد et répond sans erreur وقال أجاب من غير خطأ aux questions للسؤالات. tous ses camarades le regardent avec étonnement غزروا له هكا وداخلين فيه باهتين فيه. هذا ذكرني بأطفالي بالحق فعلا كانوا الأولانيين يجيبوا 18 و19 ويقرأوا بالباهي وباهين في مادة التاريخ والجغرافيا وحتى في العلوم ويجيبوا بالباهي طونك أنا كنت مهتمة بيهم والحمد لله وربي كمل ينجح لي ولدي آمين في الباك يا ربي يا ربي سنة يا ربي ينجحوا وبنتي وولدي في السيزيام وربي ينجح جميع المؤمنين والمسلمين. هاني ندعي على الكل والدعوة بالثواب للكل إن شاء الله. Je cherche dans le dictionnaire le sens du mot que je ne comprends pas. Je réponds aux questions. Qu'y a-t-il de plus curieux dans le nouveau costume de Cédric؟ شنو اللي curieux؟ شنو الحاجة اللي معناها تخليك هكا تحب تهتم بك الكوستيم نتاعو؟ La grand-mère a-t-elle vraiment fait le costume à la mesure de Cédric؟ زعما حسب قياس سيدريك عملت الكوستيم. Quelle est la réaction de Cédric؟ شنو انفعالاته سيدريك lorsque sa grand-mère lui dit qu'il n'usera jamais ce costume؟ Explique pourquoi. خاطر باش يلبسوا كثيرا. Que penses-tu de la réaction des élèves lorsqu'ils voient entrer Cédric en classe? Je m'entraîne à la lecture rapide. Je cherche le plus rapidement possible la phrase qui correspond exactement à celle du texte. La maîtresse l'encourage et ramène le calme en classe. La maîtresse l'encourage d'un regard bienveillant et ramène le calme. La maîtresse l'encourage d'un regard bienveillant et ramène le calme en classe. La maîtresse encourage Cédric d'un regard bienveillant puis ramène le calme. J'écris, je retiens le mot utile. Aussitôt, immédiatement, dès que. aussitôt دوب الآن معناه immédiatement في ساعة مباشرة dès que دوب ما يوصل
عن قريب معناه j'apprends à écrire et sans à la fin T ou sans T بلاش T Cédric mais sans من غير T من غير T T هيك T nouveau costume l'habit est vert اللباس أخضر avec un جديد un pantalon trop long سروال طويل جدا les marches sont ornées de petits bouclettes l'enfant prend son cartable et sort de la maison tous les gens se retournent sur son passage lorsqu'il arrive à l'école les élèves sont هنا بالتي déjà en classe ils se mettent à rire quand Cédric entre هنا شفت هانو في الطريق son est un déterminant possessif il peut être remplacé par mon ou ton ou son نجم نقولوا انت وشكون الانسان mon ou ton ou son هو Exemple, son costume, ton costume, mon costume. نجم تعوضوا. Son هنا est la troisième personne du pluriel. La troisième personne du pluriel. Être au présent. Du pluriel du verbe être au présent. Il peut être remplacé par est. À la troisième personne du singulier. معناها هنا فما معناها نحن والا il من التخوازيام بيرسون ثالث شخصيه سنجولي المفرده فهمتش ولا الجمع شخصيات الجمع بي سون في الجمع في الثالث الشخصيه في الجمع و اس تي في الثالث الشخصيه في المفرد واحد برك لي زونفون سون طون كلاس لي زونفون ياسر الكثير من لي زونفون على فان اس سون طون كلاس على فان او ان تي S-O-N-T. L'enfant est en classe. هنا الثالث هو en classe E-S-T نكتبوا أكا نعوضوا ب E-S-T. باهي هيك تتسمى جيكري sans et sans. عفوا l'indien آخر حاجة. بلي قريب يوفى. Alhamdoulilah. L'Indien qui ne savait pas courir هنا على السكان الأولين متاع أمريكا هما السكان الأوائل متاع أمريكا كل يلبسوا هكا الريش وكل شيء الأصليين وبعد جاو السكان اللي هما علماء من اكتشفوا معناها القارة الأمريكية جاو من أوروبا ومن إسبانيا ومن الكثير من إفريقيا ولات أمريكا خليط مزيج من البشر اللي يتمازج فيها جميع الألوان الأسمر على الأصفر زادا الأصفر اللي هو معناها الشينوا واللون الأزرق اللي هو الهند من الهند وفما الهنود زاد الهنود والأبيض اللي هما من أوروبا والسمر من إفريقيا به autrefois ويتعايشوا الكل مع بعضهم ويحبوا بعضهم ويعملوا مع بعضهم autrefois sur la grande prairie في قديم الزمان في الغابات هذيك البريري أمريكان في أمريكا فيفي دي زوم يعيشوا رجال على بو روج هنا لابو متاعهم لي زانديان روج حمرا شويه dans une de leurs tribus في القبيله متاعهم فيفي Uche, un enfant qui ne ressemble pas aux autres هذا يعيش ولد ليس كباقي الأطفال Uche marchait en boitillant عنده ساق ويمشي بها معناها تعبة comme un oiseau blessé مثل عصفور مجروح à cause de son pied déformé ساقه ليس لها
شكل معناها شكلها معوج شوي معوج. Quand des garçons de son âge couraient sur la prairie وقت اللي بقية الأطفال تجري Uche traînait autour du tipi ما ينجمش يجري comme les petits garçons مثل الآخرين dans les jupes de sa mère وهو يدور بأمه هكا. Et quand les garçons apprenaient à tirer à l'arc ووقت اللي الأولاد يستعملوا التير à l'arc معناها اللي هكا بالسهم التير à l'arc هو les garçons dans le jupe de sa mère Uche gardait son petit frère Uche معناها ما يضربش بالسهم يقعد مع أخوه الصغير il le surveillait la soupe et surveiller la soupe معناها يحرص أخوه الصغير. Quand il traversait le village les filles riaient sur son passage وقت اللي يشق القرية البنات يضحكوا عليه. Uche pressait le pas chaque fois qu'il les voyait وقت اللي يشوف البنات يزرب روحه باش ما يشوفوش مسكين هو يخجل قليلا من ساقه. لكن المعاق يا عبد الرحمن عمرنا ما نسخروا منه خاطر ديما نحمدوا ربي اللي عطانا صحة البدن ونتمنوا له صحة البدن ونحنوا عليه وربي ان شاء الله معناها العباد يعيشوا سالمين آمنين وهو كذلك. Un soir sous le tipi son père l'attira près de lui قال له إجا في ليلة من الليالي arrête de penser constamment à ton pied معاش لا تفكر في ساقك أبدا. le monde est grand العالم كبير. Uche ouvre les yeux حل عينيك observe لاحظ la vie observe الحياة la vie autour de toi حولك. Elle te montrera ton chemin ستوريك طريقك. Il y a tant de choses que tu peux faire mieux que les autres garçons. عندك الكثير من الأشياء التي تستطيع أن تعملها أحسن من بقية الأطفال الأولاد الآخرين. Uche ne répondit pas لم يجب pas. Mais depuis le soir où son père lui parla لكن منذ الليلة التي تحدث إليه أبيه il n'était plus le même تغير. il n'avait plus honte de lui لم يعد يخجل من نفسه ولا فخور بنفسه. jour après jour يوم بعد يوم il essayait de se surpasser حتى يتجاوز من المحنة متاعه. il rendait service à tout le monde à tous les membres de sa tribu ولا يقضي لكل أفراد القرية متاعه والقبيلة متاعه. et parvint ainsi à se rendre indispensable ولاو يحتاجوه معناها توصل إلى أنه ولاو يحتاجوه جماعة القرية متاعه. les filles le regardaient avec admiration ولا ils le regardent avec admiration محلاه ولا يقولوا admiration et il l'admire يحبوه. et les garçons insistaient pour qu'il participe à leur jeu les garçons يقولوا له إجا معنا الأولاد إجا ألعب معنا لابد تجي تلعب معنا. quelques années plus tard بعد أعوام Uche devint le chef et épousa la plus belle fille de la tribu. بعد أعوام Uche ولا هو رئيس القبيلة وتزوج أحسن بنت في القبيلة باهي. il parvint à se rendre indispensable se rendre très utile معناها مسحقه. il l'attribue un groupement de familles indiennes معناها تجمع عائلات من الهنود الحمر في أمريكا وفما الهند في الهند فهمتش وفما الهنود الحمر في أمريكا باهي. اليوم السكان الأصليين للقارة الأمريكية. je cherche dans le dictionnaire واللي لونهم أحمر شوية أما في الهند لونهم يميل إلى الأزرق قليلا. quel est le problème de Uche pourquoi son père l'attire-t-il un soir auprès de lui. Uche comprend-il ce que lui dit son père. Qu'est-ce ce qui le montre. Est-ce qu'un jour tu t'es senti différent des autres. raconte. Je m'entraîne à la lecture rapide. Trouve le plus rapidement possible chacun des mots illustrés
en remettant un ordre les lettres sous les dessins. Un نيتيب الخيمة متاع les Indiens. Un rack l'arc هذاك اللي يعملوا به الرمح معناها une prairie repère. Autrefois في القديم جديد في القديم il y a longtemps في القديم أني الخيمة توا نكملوا الأخرى. Tout différent et tout semblable. Respecter la différence. اللي نحترموا كنا مختلفين وكنا مثل بعضنا اللي نحترم الاختلاف. tous les hommes يا عبد الرحمن لا نقدر أن نعيش من دون اختلاف. المختلف هيك يضيف لك ويتقدم بيك وتتعرف على آفاق أخرى حتى تتقدم. لا تكن ساكن معناها لا تخاف من المختلف لكن لا تكلم الغريب معناها وانت طفل حتى تكبر وتكون في أمان باهي. معناها ساعات تخاف في بعض الأحيان وكي يبدأ صديقك في المدرسة لا تخاف أنت مثله بالعكس تتعرف عليه وتكون صديقه. Respecter les différences. Tous les hommes sont à la fois différents. العباد الكل مختلفين et semblables وفي نفس الوقت يتشابهوا لبعضهم. Différents par leur aspect. مختلفين في الشكل متاعهم. Leur personnalité في شخصيتهم مختلفين. Leur habitude في تقاليدهم الحياتية. Leur habitude de vie. Semblable aussi car ويشبهوا لبعضهم aussi أيضا aussi car لأن tous les hommes appartiennent à la même famille لأن كل الناس ينتميوا لنفس العائلة celle des habitants de la terre وهي سكان الأرض celle du genre humain وهم من genre الإنساني من النوع الإنساني. chaque être humain est unique. كل إنسان وحده unique. nous sommes tous égaux. نحن متساوين quelles que soient nos différences مهما كانت الاختلافات متاعنا. les lois protègent les individus. القوانين هي التي تحمي الأشخاص et oblige au respect mutuel وتفرض علينا احترام الغير والمختلف. القوانين التي تسنها الدولة أو الوطن أو الإنسان نفسه اللي الإنسان الاجتماعي أو ضرورة الإنسان هي اللي تسن القوانين هذا حتى نحترموا بعضنا وحتى نتعايشوا في أمن وسلامة مع بعضنا ولا نقدر أن نعيش إلا في مع الغير مع الاختلاف حتى نتقدموا. معناه يجب أن نجد المعا مع الإلا وهذه تكوينة الخلية أصغر خلية معناها في الإنسان ولا في الكائن الحي ولا في الكون كامل. معناه لابد أن تلقى المخالف لك وهذه راي فلسفة يا عبد الرحمن أنا نبدأ نقريها للصغار من توا حتى في البكالوريا إن شاء الله معناها يزيدوا يتعمقوا فيها أكثر. معناها ديما كي تخمم في حاجة خمم في الشيء وفي النقيض متاعه وهكذا تتقدم تلقى النتيجة. فهمتش؟ هيك هي الرياضيات كيما 1 plus 2 مثلا égal 3. فهمت؟ شفت كيفاش أنا لقينا نتيجة 3 1 و3 1 و2 يساوي 3. شفت بالاختلاف الواحد مختلف عن الاثنين لقينا 3 زاد مختلف أما احنا تقدمنا من 1 إلى 3. فهمت يا عبد الرحمن؟ كذلك الإنسان. Chacun de nous a le droit d'avoir des croyances. كل واحد منا عنده الحرية في أنه يعتقد في المعتقد متاعه معناها هو حر. أما الله هو واحد أحد لكن أنا ما عنديش القدرة أني نتدخل فيه. يلزم قناعة من نفسك الإنسان هذاك لا أتدخل في قناعة الغير. فهمتش؟ des idées personnelles وأفكار الغير. هو حر في أفكاره أنه يبدي رأيه وأنا حرة في أفكاري ومعتقد متاعي أني نبدي رأيي.
نحترم رواحنا معناها لي droits de penser et le droit de حق التفكير، ونحترم le droit le plus naturel de l'homme، ونحترم حق العيش الطبيعي معناها انك تشرب وتاكل وكل شيء. on a le droit de s'exprimer، عندنا الحق في ان نتكلموا ونناقشوا et de communiquer ونناقشوا نتكلموا مع العباد نتواصلوا avec les autres مع الآخرين. mais tous les opinions ne sont pas dignes de respect comme exprimé de respect comme exprimé. ولكن الآراء الكل ne sont pas dignes، مهمش في مستوى أن du respect comme exprimé. كل الآراء ما يجيش معناها مهمش ديني، معناها ما تظهيش أنك تعبر فهمتش. par exemple des propos racistes parce qu'ils portent atteinte aux droits de l'homme. مثلا كل الآراء لا تضاهي أنك معناها تفعل حاجات آراء معناها ضد عنصرية، معناها عنصرية تحتقر الأسمر، لا يا عبد الرحمن، أو الأزرق أو اللون البال الأصفر أو الأبيض أو المختلف مهما كان، أو المعاق أو أي إنسان مختلف أو حتى السليم، أو المرأة في نفس مثلا الرجل يحتقرها ولا هي تحتقر الرجل، هذه كلها عنصرية يا عبد الرحمن. أو المسن معناها هناك لابد من إيقاف العنصرية واحترام الغير مهما كانت اختلافه، واحترام آراءه، واكتشاف ما يخفيه من معناها في الاختلاف هذاك. مثلا هو أسمر في إفريقيا مثلا، تمشي كي تسافر في إفريقيا تلقى ياسر فنون جميلة، تلقى حيوانات، تلقى حاجات جميلة جدا. كذلك كي تسافر في شمال القطب فين الاسكيمو وين يبيعوك الثلج هذيك، تلقى البيوت من الثلج، تلقى زاد الدب القطبي، تلقى معناها حاجات أخرى. احنا من يلزمنا نتعاونوا ونتناقشوا مع الناس هذوكم، لكن لا نكلم الغريب طونك احنا مازلنا أطفال فهمتش، خاطر نخافوا. اما أصدقائنا في المدرسة ولا في العائلة ولا في النادي معناها ممكن، لكن انك تمشي مع غريب لا يا عبد الرحمن، ولا تأكل من غريب. هناك معناها هناك قوانين، هناك ديفيرانس، هناك اختلاف، لازمك تعرف توضح فهمتش. ريسبكتي لي زانفون، ولا بد من احترام كل الأطفال وكل الإنسانية. لونفون est une personne، الطفل هو شخصية، comme chaque individu مثل أي إنسان. il a le droit كما أي فرد، il a le droit au respect، لابد أن تحترم الطفل. la convention des droits de l'enfant، معاهدة قانون الطفل approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1959، معتمدة من طرف معناها الأسامبلي الجامعة العامة للولايات المتحدة لو 20 نوفمبر 20 نوفمبر 1959 أدوبتي تبنت لي لوا pour protéger القوانين، تبنيت القوانين لتحمي les enfants، pour adopter des lois pour protéger les enfants et améliorer وتقدم leurs conditions de vie، وتقدم ظروف حياتهم. به هنا j'ouvre la boîte des mots. la bonté معناها الطيبة، la générosité، la gentillesse، العاقل يكون طيب وعاقل، la compétence معناها القراية بالباهي والثابر المثابرة، la douceur معناها اللين به، être bonne
تبدا بنيه نقولوا بون وراجل نقولوا بون معناها باهي. اتر جينيرو اتر معناها كبير القلب و اتر جينيروز للبنيه. جونتي اتر جونتي معناها باهيه جونتي عاقله. وتزيدها كي تبدا بنيه تزيدها ال دوزيل او باهي. وكي يبدا وليد ال اكاهو جونتي والاخرى جونتي بالدوزيل في الاخر اثنين من ال باهي. compréhensif متفهم. compréhensif بالاف للمذكر وكومبريهنسيف للمؤنث باهي. لا توندريس معناها الطيبه والحنيه والتندر معناها يكون انسان حنين. لافيكسيون نفس المعنى. لاميتي الصداقه. لامور الحب. لا دوسور اللين تكون لين. être tendre تكون طيب وحنين. être affectueux تكون زادة طيب وحنين. affectueuse كي تبدا مؤنث تزيدها يوز. وكي تبدا affectueux على فا اكس اكاهو. aimant محب. aimante محبة. aimant على فا انت. aimante دو على فا اكس. douce تولي سي او مش سي او فهمتش. être باهي. لا بي هو السلام. contraire de la guerre عكس الحرب. une personne qui fait la paix إنسان يعمل الحرب. est une personne qui se réconcilie avec les autres هو الإنسان اللي يتسامح مع الآخرين. lire en paix يقرأ بسلام. lire dans le calme في صمت معناها ورياض. la tolérance c'est le respect de la liberté des autres معناها تكون tolérant تكون متفهم تتفهم الآخر تتفهم قوانينه تتفهم الاختلاف متاعه. هيك التوليرانس معناها ما تكونش متشدد ومتعصب فهمتش. tolérant تكون معناها تحترم الغير وتحترم نفسك. tolérer ne pas empêcher les autres de penser comme ils veulent ما تمنعش الآخرين من تفكير كما يحبوا veulent ou de faire ce qui leur plaît ولا يعملوا اللي يحبوا. ne pas le critiquer inutilement ما تبداش تنقد فيه هكا من غير لا فايدة باش تضحكوا على نفسه ولا تعمل تؤذيه. لا حرام وغير معناها في القانون غير مقبول. لكن الحرية ليست تسيب. الحرية هي القانون. احترام القانون انك تتقيد بالقانون انك تحترم الغير في حريته في تعاملك معه وتحترم نفسك في تعامله هو معك انت فهمتش. هيك الاحترام معناها مش نقول اللي يجي ونسب اللي يجي. لا هناك قوانين تحترمها. هيك هي الحرية فهمتش. هيك الحرية اللي هي مسؤولية يا عبد الرحمن. une personne tolérante اللي هي تحترم آراء الغير. est une personne معناها كلي لينة شوية في القوانين. qui vit en paix تعيش في سلام avec les autres تنجم تتعايش مع الناس الآخرين. qui les comprend اللي تتفهمهم ويتفهموها. qui accepte leur différence اللي هي تتقبل la différence متاعها معناها الاختلاف متاعها. qui ne se querelle pas avec eux اللي هي ما تتخاصمش معاهم. كي les excuse وتسامحهم et qui leur pardonne leur erreur وتسامح الأخطاء متاعهم. عنهم في الساحة. هذا الكل في المدرسة هي مؤسسة اجتماعية صغيرة. علاش تقول لك المدرسة هي معناها هي العائلة اللي تكمل معناها تربية الطفل. المدرسة هي الأسرة فهمتش. trouve l'intrus dans chaque colonne. la paix السلام. l'accord التفاهم. le calme الرياض معناها. le trouble الهمجية. به هنا تلقى لانترو تلقى اللي خارج على بقية الكلمات. لا غير والحرب. لا كوريل العرك الخصام. لا ديسبيوت الخصام. لا ترانكيليتي الرياض. بتخوف لانترو هنا اللي خارج على الموضوع. توليري تكون تحترم الغير ولين.
اكسكوزي، تقبل الباردون، معناها تقول سامحني وتقبل التسامح. باردوني اللي هو الباردون، سامحني. انتردير، تقول لا ما تعملش هكا وما تعملش هكا، وما تحترمش الغير، آراء الغير المختلفة. فواسي هيك تشوف لانترو، معناها الزايد اللي خارج على الموضوع. فواسي 3 expressions contenant le mot paix. السلام، 3 معاني يحتويوا على كلمة السلام. paix. Trouve pour chaque expression la bonne signification parmi les explications proposées. Avoir la paix chez soi. تكون عندك السلام عندك. faire la paix، تعمل السلام. vivre en paix، تعيش السلام avec tout le monde، مع كل العباد. se réconcilier، تتفاهم مع بعضكم. vivre dans la tranquillité، تعيشوا في tranquille، معناها رايدين. ne pas se disputer avec les gens، لا تتخاصموا مع الناس. به associer chacun des 4 proverbes suivants à l'explication qui convient. هنا l'intrus trouve l'intrus الحاجة اللي خارجة على الموضوع. هنا كل جملة تكون correspond contenant le mot. Voici 3 expressions contenant. Trouve pour chaque expression la bonne signification، المعنى المناسب. la bonne signification معنى اللي تلقاها معناها مناسب تمشي تربطها بها. الأخرى الانترو اللي تلقاه خارج على الموضوع تسطر عليه تنحيه. وهنا associer chacun des 4 proverbes suivants à l'explication qui convient. هنا تفسر l'explication proverbe، تفسر البروفيرب. فهمتش؟ ما لا فما الانترو، فما نفس المعنى وفما التفسير. فهمتش يا عبد الرحمن؟ هو l'explication وفما la bonne signification وفما l'intrus اللي هو خارج على الموضوع. le soleil lui pour tout le monde brille. عاد بري شبيه كتبها lui به bien، معناها الشمس تزرق لكل الناس. bien faire et laisser dire، تفعل بالباهي وخليهم يتكلموا. tel est pris qui croyait prendre. tel est pris qui croyait prendre. Il n'est point de ce métier. Toutes les professions sont bonnes. On subit souvent le mal qu'on a voulu faire aux autres. احنا اللي يفعل الشر للغير ربي يرجعه له، معناها يرجع له. tous les professions sont bonnes، كل الأعمال باهين. chacun a le droit aux choses que la nature a données aux autres. كل واحد عنده الحق في أنه في الطبيعة، معناها الشمس ولا أي حاجة أخرى والتنفس وكل شيء والهواء النقي. il faut faire son devoir sans se préoccuper des critiques. نفعل العمل متاعنا ولا نهتم لقول الآخرين. trouve la bonne explication et l'expression. أجد الأحسن تفسير se ressembler comme 2 gouttes d'eau، يتشابهوا كما قطرتين من الماء. se ressembler un peu، se ressembler beaucoup، ne pas se ressembler du tout. لا يتشابهوا شوية ولا يتشابهوا beaucoup. انت شو تقول بالضبط؟ comme 2 gouttes d'eau يشبهوا لبعضهم ياسر. beaucoup تقول il ressemble beaucoup. un bouquet de bienvenue، هنا الورد للترحاب، معناها باقة للترحاب. pour aider les élèves nouveaux à mieux s'intégrer dans la classe، حتى نساعدوا الأطفال باش يدخلوا يندمجوا بكل سهولة في القسم. vous allez ensemble، تمشيوا مع بعضكم confectionner، تكونوا باقة pour chacun d'entre eux un cadeau، كل واحد يعمل باقة لكل واحد فيكم cadeau. ce sera un joli bouquet de fleurs.
fleurs معناها particulièrement بكل معناها لكل واحد فهمتش ديكوراتيف بدقة أنه يكون فيه ديكور qui aura l'avantage de ne jamais se faner ويكون عنده معناها الافونتاج الأسبقية أنه الحاجة الباهية أنه ما يذبلش فاني ما يذبلش chaque groupe d'élèves كل مجموعة متاع تلامذة apportera يجيبوا une partie de matériel nécessaire يجيبوا ماتريال اللي حاجتنا به une série معناها الآلات اللي حاجتنا بها une série de cuillères en bois كلش مغرفة من خشب de forme et de taille variée من فورمة وشكل مختلف de la peinture à l'huile de différentes couleurs دهن peinture à l'huile بالزيت دهن زيتي un gros pinceau et un pinceau fin معناها فرشات فينو و pinceau gros باهي un vernis brillant الفيرني اللي transparent يلمع un ruban به وربطه باش نزينوا بها البوكي الباقه ديكوراسيون دي كويير نبداو اللون في الملعقه peindre entièrement ندهنوها chaque cuillère d'une couleur différente من لون مختلف attendre que cette première couche sèche حتى يشيح اول الدهنه الاولانيه puis dessiner un crayon un motif au crayon un motif de fleurs وبعد ارسم فيها في وسط الملعقة شكل وردة بالقلم peindre ces motifs avec le pinceau زين الموتيف بالبنسو هذاك جويد laisser sécher خلي يشيح de nouveau من جديد puis recouvrir وبعد احفظوا ensuite معناها غلفوا de vernis transparent من الفرشات بالفرشات من دهن اللي transparent اللي يتشاف فهمتش et brillant ويلمع confectionner le bouquet et lier les fleurs avec le ruban كون الباقة وشدها من لوطة بالروبان باش تبدا كي البوكي مزيانة كونساي هنا باش ديكوراسيون هذيك وتو كونساي باش ينصحك توت لي فانتيزي اللي عملناها الاشكال هذيك اللي عملناها سون بيرميز كل شيء تنجم تحطه مي il vaut mieux cependant respecter l'harmonie لكن يلزمك تحترم الشكل والتناسق نتاع دي كولور الالوان ces cuillères ne devront avoir qu'une fonction هل المعالق هذه تنجم كان العمل واحد اللي هو ديكوراتيف نتاع ديكور elles ne seront en aucun cas employées pour la cuisine رد بالك بعد ما تتهنهم تستعملهم في الكوجينة خاطر الدهن ما نجموش ناكلوا به كمجعول للزينة فقط car la peinture et le vernis ou le peinture sont généralement très toxiques يعملوا الأمراض السرطان وسمين الدهن très très toxique ياسر سام معناها ما ندهنوش ونقوموا ناكلوا بالملعقة لا زينوهم أكا هاو للديكور فقط أنا s'entraîner موديول 4 هنا وصلنا لصفحة 56 Je raconte un événement sur le thème de la solidarité et je fais parler des personnages أي يا ربي سقية تعبت الحمد لله يا عبد الرحمن فينا وربي نجح وتوا باش نبداو المرة الجاية في موديول 4 ربي يوفق وربي نجح الكل أنت وأصدقائك وربي معاك باي باي توا الساعة 16:56 والدنيا ظلمت واعتذر ما شفتونيش هكا من دون لونات الا غالب معناها الدنيا ظلمة سي رومانتيك وكله حنان وكله عطف وحب ومع احترام الغير واحترام صديقتك يا عبد الرحمن لابد ان تحترم اصدقائك فهمت يا عبد الرحمن هاي باش انتي تخليهم يحترموك ربي معاكم هاي